ଶିବଜ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲ, ଯେମିତି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ହିରଣ୍ୟକୁ ବଧ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ, ଯେମିତି ଶିକାରୀ କବଳରୁ ମୃଗୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, କୋଡ଼ି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ଯେମିତି ତମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲ, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ବଲ୍କି ରାମ ଅବତାର ତମେ ଧାରଣ କର, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କର ପ୍ରଭୁ, ତମେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କର। ଫେରି ଆସ କଳସାନ୍ତ, ତମେ ଫେରି ଆସ। शांत एठी मोरी कंधरे जय जगन्नाथ स्वामी 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 से कला बड़ मरी देखिल माँ आम कला शांत आम पाखक फेरी कला शांत पूरी मो पाखक फेरी देखे देखे मो माँ पुओ को देखी केमी हसुची आम कला शांत।